হ্যালো, আজকে চলে এসেছি আমরা মিরিক। আর মিরিকেই আমরা আছি প্রথম যে পার্কে আসলাম, মিরিক লেক। চারিদিকে পাইন গাছের সৌন্দর্য, তার মধ্যে ছোট্ট একটি লেক। আর চলে এসেছি প্রথমেই একটা ফ্রুট স্যালাডের দোকানে। তো এখন আমরা ফ্রুট স্যালাড খাবো, ঠিক আছে। এখানে বিভিন্ন রকমের ফুল ফলের आइटम আছে। ঠিক আছে, नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। ঠিক করে দিন তো। गोभी को फोन लगा तो वीडियो করছি गोभी को हट। वो तो लाल वाला नहीं है ना भाई, रेड वाला, रेड तो नहीं है, ये येलो कलर का वाला। गोभी को फोन लगा दवा। ये देख रहा है। कितना प्लेट बनो बोले? अभी तो एक प्लेट दीजिए मेरे को। आपका एक ना? ये 4 है बोलो। ये काट दो। ये तो हेलो, भैया कितना 4 प्लेट? और कुछ नहीं है। अरे बाबा, सारा मिक्स ना? रात का माल कैंसिल है किसे? क्रिस्पी आएगा, हटाई माल बेरे सब आएगा। रात में मेरा टाइम होने रटा माल जूस भी मिलता है। पूरा 26 ला प्राइस है 80 টাকা করে। একটা নি খাই দেখতে কেমন লাগে। একটা নেব ফার্স্টে, বুঝলি তো, শুরুয়াত। সবারই খাওয়া যায়। খুব ভালো। বাস আচ্ছা কিন্তু ই থেকে এসছে বুঝলি, মানে হংকং থেকে এসছে। আপাতত 1 প্লেট অর্ডার দিয়েছি, দেখবো ব্যাপারটা কেমন লাগে। নিন্দা আপনার না হলে আমার গোপিদা গোপিদা দিন চাচি ওখানে না उन्हें 2 घंटा सुबह कर नहीं दे भवन से चलता है बे bueno तो नॉर्मल खाने से चार्ज ना लगा ना चार्ज नहीं ना, बस बिना चार्ज नहीं लगा। मारे ढोल ढोल नहीं जा আমি তো ভুলেও খাবো না 20 হ্যাঁ এর বাদ দিসটা খায় খাতে পক্ষে হানিকারক জল খা জল ইজ দ্য বেটার